बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे खुगो मलगरी टिक टाक की उम्मीद तास बर जोड़ी खुशहाल हुई टिक टाक बे ज़ेम तास रोज तास मलगरी करीम खान दो यो शॉर्ट वन इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो सर आप ब्याता उस खिदमत की हाजिर ये मानन क्लास की बमंग डिस्कस को चिप बाज़ सेंटेंसेस की इन्फिनेटिव राशि इन्फिनेटिव so तो which two plus base form of the verb, two plus first form of the verb. For example, to go, to read, to speak, to learn, to write, to jump, to play. This is infinitive हुई. कब 10 sentences की चिकम sentences के infinitive राशि नो आया आगा sentences बमंगा passive voice ते change को करने बे change को आउ का change को नो संग बे change को मलगरो verb मंग पद्वा categories की तक़सीम करी तमंगो finite verb बल तमंगो non finite verb. Finite verb हाई verb तवई चिकम the subject सरा, the number सरा, the person सरा change कीगी दब इंशाल्लाह तासु तप verb चिकला मंगा define को parts of speech के बताओ तो पूरा अलते मिलाऊशी आई तमंगा finite verb वाई चिकम the subject सरा the person सरा the number सरा change की तब finite verb हुई और चिकम न change कीगी आई तो non finite verb हुई non finite verb तमंग से 3D जो तमंग infinitive वायु लगा 2 plus first form of the verb बल तमंगा gerund वायु चिकला verb plus ing लगा ing form of verb is a noun use शी अब बल तमंगा participle वायु participle हाई तवई चिकला the verb third form या ing form as an adjective इस्तेमाल शी आगाई तमंगा participle वायु नन क्लास की बमंगा वायु ची infinitive sentences बा चिकमा जुमलों के infinitive रागले दा अब बमंगा passive voice से संग चेंज को मुंगता infinitive के मुंगता अल ज़रूरत पेखीगी चे the infinitive passive voice ते चेंज को लता पाना चिकला पयो sentence के यो linking verb भी या helping verb भी और पा आगे पसिशाता infinitive रागली लका मतलब दारे चे यो linking verb दे यो helping verb दे और पाई पसिशाता infinitive रागली दा नो helping verb और linking verb को न change कीगी passive voice ता नो जब automatically हम दा infinitive बे change को या दा से verbs दी लका मतलब main verbs दी को आगा ची कम दे आगा न change कीगी आगा intransitive verbs दी मतलब दारे ची आगा कि object नहीं आगे सर object न लगी आगा न change कीगी passive voice ता और पसिशाता बिया यो infinitive रागली नमंग बमजबूरन infinitive change को तास तो जो short उनते मिसाल दर कमा ज़वेम चे the sentence तो उगरी ची she has to call me उसने मुझे फ़ोन करनी है या उसने मुझे फ़ोन करना है she has to call me नो क्लास subject she दे has कतदल तक की तासो helping verb वाई नो automatically पे has और पे have से मंग third form of the verb लगो कदस राची she has called me या she has gone home नो बिया खुदा present perfect शो खुदल तक has पे तासो गुरी नो to call रागली दे she has to call me नो to call दिल ते infinitive दा और जो दा जुमला let's suppose change को passive ते change कवल वाला मा नो दिल तक के माता दा problem दे ची has को change की गिना ठीक शो करना has और दिल तक के बल्दा से मासरा main verb तद न चीज़ अगर change कम passive होता नो automatically जब हम दक का infinitive ची कम दा to call या शारी व infinitive भी जब दक का passive voice ते change को पदी सूरत की बताओ सिंग change कवे दक का to बो लगे to पसे बवा चवे be और plus v3 third form of the verb ठीक शो she has to call me राजे ची change को अब मगर rules वे apply को she has to call me automatically me ची कम दे दा जुमले object थे दा बजरा subject से तरावलम दे देने बेजूट शी I ठीक शो हाँ नज़ब हम दिल तक ची कम दे हम दका दवा verbs ची कम दी helping verbs has and have हम दक की बजर dealing कम तो द I सरा हो has लगी ना द I सरा हो have लगी जब हम दक उलगम ची I have और to call दे नो पर to call के लान दे रहा कुछ कम को पर to पसे बी उलगम और द बी ने पास बता called third form उलगम ची I have to be called और भी हम कहता स्टेवरी ची fourth number rule दादी ची पदे verb पसे बशाता मंग appropriate preposition लगो majority मंगा most of the cases मंगा by लगो ची I have to be called by और दाशी ची कम दे दाबर जुमले agent जोड़ कमार जुमले end बलाड ची नो हर बती जोड़ ची I have to be called by her
کلیر مخکې چې څومره تاسو ته اگزامپلز در کوم ستاسو مایند به کلیر کیږي بله یو جمله در کومه موږ وایو چې they have to enjoy the party they have to enjoy the party انہوں نے پارٹی کو انجوائے کرنا ہے they have to enjoy the party again class have راغی have پس third form شتانه to enjoy دی to enjoy infinitive دی مجبورن بمزه دینه اوس پیسیو جوړو ما نو they have to enjoy the party نو رول ما کتلې دی چې 2 پس ببی لګم the enjoy به third form لګم to be enjoyed به دی جوړ شي نو راځي چې the subject او the object د زینه بدل کو they have to enjoy the party زماره جملې object دی زبته subject جوړ کوم چې the party او party singular دا نو په has او have کې به یو لګم نو the party has او دکا بلاندرا کسکم to be enjoyed the party has to be enjoyed او بیا به by لګم او د دینه به جوړ شي agent them the party has to be enjoyed by them clear یا کلاس منګ بل وای for example زم چې she یا he is to pass the test he is to pass the test اس کو ٹیسٹ پاس کرنا ہے یار ساتھی کلاس چې په is am are was ور پسې موږ to infinitive لګاو مطلب د دې هم دغه مطلب د چې has to یا have to کرنا ہے پڑھنا ہے یہ کرنا ہے داسې نو په is am or was ور پسې تاسو 2 plus first form of the لګولی شي زم چې he is to pass the test he is to pass the test mean اس کو اس نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے دسے میں he is to pass the test یا he has to pass the test دسے میں he is to pass the test نو کلاس دا ٹیسٹ چې کوم دی he has to pass what the test دا ٹیسٹ جملے سب آبجیکٹ دا سبجیکٹ راولما the test sorry he is to pass the test نو دا ٹیسٹ پته از د جملے سبجیکٹ کما او چونکی helping verb ته ګوري is لګیدل دی نو د is سره د نور درې ترلي helping verb کم دی is am are هم دغه کې خبرې کوم نو د ټیسٹ سنگولر دی نو د ټیسٹ سره به سو لګم is به لګم د ټیسٹ او to pass دی نو د دې په مس کې به to لګم بیا به be او بیا به د past third form چې د ټیسٹ is to be passed او بیا به by لګم by him د هینه به جوړ کوم agent چې he is to pass the test is to be passed by him clear ما خیال چې دا څه ګران مسله پکې نه ښه زه داسې وایم فور ایگزامپل چې اقرا was to deliver the speech اقرا کو speech deliver کرنا تھا اقرا was to deliver the speech نو کلاس ماغه خبره ده چې was راغلی دی helping verb راغلی دی was نه چینج کیږي نو دلته کې بچ کوم دی to deliver سره بس چې کوم دی infinitive ده اگر چې زما main verb نه دی infinitive ده خو زه به اوس چینج کوم نو زم چې اقرا was to deliver the speech به د زره جمله subject کما ٹھیک شو the speech او دغه was او ور کې به اوس خبرې کوم ځکه چې دوه helping verb دی was and were نو the was the speech singular دی نو was به لګوم چې the speech was to be delivered no, to be delivered by Iqra the speech was to be delivered by Iqra clear اوس ملګرو د سم راتلی شي تاسو سره چې کله چې د جملې ته ګورئ زم چې she is going to drive the car نو ګوري کلاس she خو ټیک راغلی دی از راغلی دی از helping verb دی خو راغلی going نو going کې تاسو ګوري کلاس دا یو intransitive verb دی د دې سره object نه لګي که یو کس وایي چې I go to school نو school د جملې object نه دی دا یو adverbial دی adverb place دی ټیک شو کنه یو adverb phrase دی نو زم چې for example she is going to drive the car نو going خو ټیک د main verb دی ټیک ټاک ورب دی خو intransitive دی نو د دې کې زه دا نشم پیسې ته چینج کولی نو زه به د دې نه لږ مخکې لاړ شم ټو ډرایو به ماته راشي ټو ډرایو انفینیټیو دا نو زه به ټو ډرایو سره چې کوم دی اوس دغه به زه پیسیو وایس ته چینج کوم ٹھیک شو لکه فار ایگزامپل شي از ګوینګ ټو ډرایو د کار نو سمپل دغه چې کوم دی د سبجیکټ او د آبجیکټ زینه به بدل کم د کار چې کوم دی اب د جملې آبجیکټ دی اب سبجیکټ کما د کار ام دقه خپل helping verb به لګوم چې the car is going او to drive دی
rules هم already پته لګی چې to به ولګوم بیا ورپسې be ولګوم بیا ورپسې third form of the verb ولګوم چې the car is going to be driven by her. The car is going to be driven by her. She is going to drive the car. The car is going to be driven by her. یا کلاس د دې یو مثال بللو موږ وایو the doctor is going to examine the patient. The doctor is going to examine the patient. ډاکټر چې کوم دی هغه د مریض معاینه لفظي the same دا د چینج کوم passive voice تا going خو چینج کولای نشم going خو intransitive verb دی the doctor is going to examine the patient. the patient دلته چې کوم د جملې object دی دا بس تر راولم چې the patient is going امکه is going بخپل helping verb بخپل لګوم the patient is going او to examine دی نو آی کې به changes کوم to بولګوم ورپسې به be ولګوم ورپسې به third form of the verb ولګوم چې the patient is going to be examined by the doctor. The patient is going to be examined by the doctor. نو دا کلاس تاسو قتل چې دا زموږ سره مختلف چې کوم دی helping infinitive چې کوم ځکه راشي په کوم شکل کې راشي په کوم صورت کې راشي نو دا هغه سره موږ دا چل کو مخکې ته بل مثال اقدما it is time to enjoy the party. It is time to enjoy the party. کلاس کوم دا چینج کو it is time نو الته کې هو is راغلی خو چینج کیږي نه ما سبا کې منس کې infinitive that to enjoy the party. It is time to enjoy the party. نو زبر to enjoy چې کوم دی دې کې بدل changes کوم دا به بدلوم نو it is time خو په خپل ځای ولګوم it is time په خپل ځای ولګوم او په دې پسې بزر جملې هغه چې کوم object دی to enjoy what to enjoy the party دا party بزر it is time لرا ولم خو چې کله دا زرا ولم نو د دې object او د it is time د دې په منځ کې به یو preposition ولګوم for. It is time for the party. It is time for the party او دغه چې کوم دی to enjoy نو already موږ ویلي دي چې to بولګوم plus be بولګوم او plus third form of the verb بولګوم it is time for the party to be enjoyed. It is time for the party to be enjoyed. Clear? یا کلاس موږ بل مثالو موږ it is time to take lunch. It is time to take lunch. It is time to take lunch. No class it is time په خپل ځای ولګوم to take what? To take lunch. Lunch د جملې object دی اب it is time پسې ولګوم خو مخکې به تاسو ولګوم for. It is time for lunch او to take کې بسو کوم اق شانته مرمت به پکې وکم to بولګوم plus be بولګوم او plus third form of the verb بولګوم it is time for lunch to be taken. It is time for lunch to be taken. Clear? I have no time to waste. I have no time to waste. ملګرو تاسو ګورئ په infinitive په شاته بل object نشته دی هغه object مخکې راغلی time پوه شئ I have no time to waste نو سم تاسو به دا غړومبی phrase نو مې جمله سم ولیکئ چې کله infinitive ته ورسېږي ټول اسانه خبرداره چې کې به rules apply کې to plus be plus third form of the verb. I have no time to waste no I have no time to be wasted. I have no time to be wasted. Yeah, class, for example, she has no money to spend. She has no money to spend. उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है तो she has no money په خپل ځای ولیکئ او she has no money او to spend په ځای money to spend no to be spent. To plus be plus verb کی third form of the verb. مګرو په نن سیشن کې مونږه دا خبرې زده کړه چې مونږ به کوم ځای کې infinitive راشي اب مونږه passive voice ته څنګه څه آسان رولز مې درته ویل په دې پریکټس وکړئ په کم ځای کې چې نه پوهېږي زموږ نه کوېسچن وکړئ په وټساپ رانه تپوس وکړئ مونږ ته دعاګانې کوئ چې الله زموږ ته صحت نصیب کړي چې کوم دا خدمت مونږ ته شروع کړی دی د خپل پښتنو قوم دپاره چې هغه هر ځای کې دی که په کم ځای کې پښتانه دي چې ته الله خیر ورکړي زموږ چینل کې انګلیش ګرامر سیریز خپل هم سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ موږ دعاګانو کې یاد ساتئ تھینک یو ویری مچ السلام علیکم